Maayong buntag guys, welcome back sa akong channel. Karon kay boxing day diri sa Canada. So meaning ana, kay daghang kaayong seal, bugnaw kaayo ug daghang tawo. Manggawas ta karon guys, tan-aw nato kung worth it ba gyud ang mga seal. Tara, sugod na ta. Grabe jud karon, daghang kaayong sakyanan, murag contest kung kinsa una makakita og parking. Usahay mas dugay pa mangita og parking kaysa mamalit. Grabe jud karon, puno kaayo ang food court. Tanan tao murag parehas og hunahuna, una kaon, sunod na ang shopping. Ayan guys, 20 na lang oh. Oh. 20 na lang yan. Pila man na siya oh. Deals na lang oh. Ayan. Ayan guys, 20 oh. Pilihan ni mama oh. Nindot kayo. Oh. Ayan guys, tag 80 na lang oh. Nakapalit man tanig ko ano. 100 kape no? Katong imuha no? OGG. Kini. Dili wala man. Dili. Dili. Mas ko na imuha. Ayan guys. Naka 50% buy one get one pag yan. $100. Not siya guys. 50% lang yan. Yan guys no. Matuta sa Adidas. Kay naka 60% na. 60%. Yes. Guys, kuha na ko na guys. Guys, good ra guys. Goods lang. Alas mo. Yo. Na to guys. Kuha na to na guys. Yes, pila pa. Taas pila guys. $69. Pila? 49. 49 dari all goals 49. Tara. 549 na lang doon. Sa 105 nahay mo na lang 49. Katong curry na ano, Ah. 90, 49 na lang. So and guys, paldo na si Boss Mac guys oh. Oh. Hindi kami. First time na mo mag-unboxing dito pero mag-Luzon week parking. Boxing guys ba? Puno kayo. Yan.
Yan, lukso na ng ano, sa gutter. Oh. Asa mo? Straight na tayo ito Oo. Patong natin ko guys. Patong. Patong nagkuhan, gutter. Oh. Grabe ka parkingan. Oh. Talan. Oh, para lang maka-shopping. Tintin. Paldo eh. Pilipinas pa ni, ay magtindog sa parking lot. Oo, may nagtindog. Dili, na parking boy good. Oo. Traffic kayo guys. Okay, maura to among Boxing Day experience diri sa Canada. Kung naka-experience na mo ani, kabalo na mo unsa ka grabe. Ayaw kalimot og like, comment og subscribe. Unsa inyong pinaka nindot nga inyong napalit sa Boxing Day. Kita-kits sa sunod nga vlog.